जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा अष्टम श्रेणी साहित्य सुमनर प्रथम अध्याय आस उत्कलय। ओके, आस उत्कलय कविताटी ये कवितार कवि होउछन्ते जातीय कवि वीर किशोर दास है। जितेबाला जातीय कवि वीर किशोर दास आम जाणीगला से जातीय कवि भाव में परिचित एवं 1896 मसीहा नवेम्बर मास 23 तारिख में जगतसिंहपुर जिला अंतर्गत पूर्णंग ग्राम में जन्मग्रहण करथिले। से एकाधार के देशवत्सल थिले, मानववादी थिले, गांधी दर्शनवादी मध्य थिले एवं उग्र जातीयतावादी मध्य थिले। ता सहित जने स्वाधीनता संग्रामर अधिकारी मध्य थिले। तांकर केतेक रचनावली गुड़िक मध्यरु महानवंशी, विद्रोह वीणा, फूलचंदन, वीर गीतिका एगुड़िक सबू क्यों समय थिले कि एगुड़िक सबू से स्वाधीनता समय रचना गुड़िक, संग्राम समय रचना गुड़िक आस उत्कल कविताटी कविंकर वीर गीतिका कविता संकलन आणित बुझेगा। वीर कविता गीतिका वीर गीतिका आम जाणीगला। वीर गीतिका कहले वीर मानकर गीत जिन को वीर गीतिका भाव में कुहा जाइछि। समय नष्ट न करी आमे आरंभ करदेबा। आस उत्कलय शुण सर्वे मिली ए देश जातिर पूरब कथा, स्मरणे जहार गरबे तहर आपे आपे नई पड़िब मथा। पुणी कहते हे उत्कलवासी समस्ते शुण, समस्ते एकत्रित रही मोर ए उत्कलय गाथाटी को, उत्कलर थिबा से पूर्व कथा गुड़ाक शुण, मन दे शुण बोली कहते। समस्ते शुण, स्मरणे जहार गरबे तहर आपे आपे नई पड़िब मथा। जदि से उत्कलर पूर्व कथा को जदि मने पकेइबा ना, ताहले आम हृदय गर्व फुली उठिब, आम छाती कुंड मोटे हो, आउ आपे आपे आम ये मथाटी ये मस्तिष्कटी से वीर पुरुष मानक पाखरे नतमस्तक होइजिब, आम ये उत्कलय पाखरे नतमस्तक होइजिब। बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गलेणी तो उभेई अमर पथे, जस कि तांकर हेब कि मलिन अमलिन परा ताहा जगती। पुणी कही दौरान कवि जे ये बक्सी जगबंधु पाइक विद्रोहर मुख्य एवं चंदन हजूरी से माने सिना ए दुनिया उभेई गलेणी उभेई बा ए दुनिया तांकर शरीर एपर्यंत लिभि गलाणी, किंतु तांकर आत्मा आम पाखरे आजी मध्य अमर। बुझेला। तांकर से जस से कीर्ति से गारिमा गुड़िक केबे हेले मलिन हेब नाही बोली कवि कहउचंती। हेब कि मलिन अमलिन परा ताहा जगते, से सबुदिन पई ई जगतरे अमलिन होई रही जीव। तांकर कार्य गुड़िक, तांकर जस गुड़िक, तांकर गारिमा गुड़िक पाइक पुअर गारिमा जाथिला, स्वाधीनता जगे देला हुती। पुणी कवि कहते से पाइक पुअर गारिमा कण गौरव गारिमा जहा जो थिला से कौन करिसंती, स्वाधीनता पाई निजको आत्मदान करिसंती, आत्महुति करि देछंती स्वाधीनता जोगी। से जाति दयाद आमे तो सरबे बलि हेबा अंगे से विभूति। पुणी कहते से जातिर आमे दायद, से जातिर आमे संतान, समस्ते से मनोभाव नहीं आमे से विभूति को आहरण करिबा, से विभूति को आम अंगरे लेपन करिबा। आमे आम देश पाई, आम जाति पाई एवं आम ए गौरव पाई आमे मध्य आम निज प्राण को समर्पण करिदेबा। तसाली प्रांतरे दिने बहिथिला समरे वीरर रकत नई, स्वाधीनता पाई प्राण देले जेते पचारिले माटी जीवत कही। पुणी तसाली प्रांतरे जो युद्ध समारोह थिला, वीर से वीरगण कौन कहते रकत नई सुटई देछंती, निज रकत मध्य से तसाली प्रांतर रे बही जाइछि। स्वाधीनता पाई निज प्राण को से माने विसर्जन करिसंती। जदि से तसाली प्रांत को, से तसाली प्राचीर को, तसाली पड़िया को जदि जाई पचारिबा, से माटी सब किछि कहिदेव बोली कहि दउछंती जातीय कवि वीर किशोर दास। तो पुणी कहते
ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତ ବାଣୀ ଯହିଁ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ଅତି ଅନ୍ତର ଭରି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମ ଏ ଉତ୍କଳୀୟ ଶାନ୍ତିର ଭାବନା, ମୈତ୍ରୀର ଭାବନା, ପ୍ରୀତିର ପୂତ ବାଣୀ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ଅତି ଅନ୍ତର ଭରି। ସତେ ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀକୁ ଆମ ଅନ୍ତର ଭରି ଯାଉଥିଲା ଆନନ୍ଦରେ। ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା। ପୁଣି ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ର ଆମ ଏ ଉତ୍କଳୀୟ ଅହିଂସା ଭାବନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଚଳିତ ନା। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତାସରି। କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ଭାରତ ଭଳି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭାରତରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତବାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମୁଖରେ ସେଇ ବାଣୀ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥାଏ, ସ୍ଫୁରୁଥିଲା, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଯିଏ ଶୁଣୁଥାଏ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଟି ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଯାଉଥିଲା। ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, କେବେ ହେଲେ ଏ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା, ଯାସିଥିଲା ପ୍ରାଣ ସରଗ ଜଳେ, ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ଥିବା ଯାଇ ନର ଧରଣୀ ତଳେ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଜାତି ପାଇଁ, ନିଜ ଜାତି ପାଇଁ ଯେଉଁ 1200 ବଢ଼େଇ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତ ଧର୍ମା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯେତେବେଳେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିଲା, 1200 ବଢ଼େଇର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଧର୍ମା ନିଜେ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଲା ଏବଂ ସେଇ ମୁଣ୍ଡି ମାରିବା ପରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଝାସ ଦେଇଥିଲା। ତ ନିଜ ଜାତି ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା? ନିଜର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା ଅକାତ ସାଗର ଜଳରେ। ଏବଂ ସେଇ କାହାଣୀଟି କେବେ ମଧ୍ୟ ଲିଭିବ ନାହିଁ। ସେ ଅଲିଭା କାହାଣୀ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଧରଣୀରେ ନରମାନେ ଥିବେ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲିଭା ହୋଇ ରହିବ। ତ୍ୟାଗ ଆଦରସ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି। ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ପୁଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି କବି, ଯିଏକି ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାଇଁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦରିଦ୍ର ଜନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ସେ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆଦରସ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତି। ଏ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏ ଉତ୍କଳର ପୁଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇ ମହିମା ସହିତ କେହି ତୁଳନା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କଳି କହିଲେ ତୁଳନା ହେବା। ବାଜି ରାଉତର ନାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ, ମୁକତ ପଥର ସୈନିକ ପଥେ, ସେହି ତରପଣ କର ସେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରି, ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପୂରଣ ଫେଇ। ମାନେ ଦେଖ, ବାଜି ରାଉତ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷର ବାଳକ, ବୁଝିହେଲା। ଯାହାର କ'ଣ ଅଛି, ଯାହାର ଖେଳିବାର ସମୟ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଧୂଳି ଖେଳିବାର ସମୟ, ସେ ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନୌକା ପାରି କରନ୍ତି। ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ନୌକା ପାରି ନ କରିବାରୁ ସେ ଜାତି ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେଇ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ରଖିବା, ସେଇ ବୀରମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ମନେ ରଖିବା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟତା ଭାବ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ କବି ଏହି ଉତ୍କଳ ଗୀତିକା କବିତାଟି, ବୀର ଗୀତିକା କବିତାଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ବୋଲି ସେଥିରୁ ଆସିଅଛି। ଏବେ ବୁଝିଗଲା। ତ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି, ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ପାଖରେ ତାରା ଚିହ୍ନ ଦେବା ବୋଲି କହିଛି। ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା, ଏହି ପାଦରେ ଥିବା ପୂର୍ବ କଥାଟି କେଉଁ କଥାର? ଅତୀତର ଗୌରବ କଥା। ବୁଝିହେଲା? ଅତୀତର ଗୌରବ କଥା। ଯେ କବିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଦେଶର ଅଲିଭା କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଆଧାରିତ। ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି, ଏହି ପାଦରେ ସେ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ। ମୁକତି ପଥର ସୈନିକ ବୋଲି କବିତାରେ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ମୁକତି ପଥର ସୈନିକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଜି ରାଉତ।
बुझीला एबे बुझीगल ताहले आमे क स्तंभ करबा शब्दर अर्थ गुड़ी कौन कौन रही बोली कहूँ से गुड़ी आमे देखा। तो बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गलेणी उभेई अमर पथे तो तार प्रकृत अर्थ है बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी स्वाधीनता संग्राम करी अमर हो जाइछन्ति। तोषाड़ी प्रांत रे दिने बहीथिला समर वीरर रकत देख तोषाड़ी प्रांत रक्त नदी प्रवाहित होता। दरिद्र जनर बंधु गपबंधु से पुओ महिमा हेब कि कली तो दरिद्र जनर बंधु गपबंधु महिमा काहारी साथी कली हेब ना काहारी सहित तुलना हो पार ना। बाजी राउतंक निया लुचि नाही मुक्ति पथर सैनिक सही मुक्ति पथर सैनिक बाजी राउत ना केबे भी लुचि रही नाही बुझिला बाजी राउत। हाँ ताहले कौन रहिला एटा आमे कविता गुड़ी को आलोचना कर सरल भाषा बुझेवाई। पाइक पुअर गारिमा जाति स्वाधीनता जोगे देला हाउती से जाति दया तो आमे तो सरपे बली हेबा अंगे से विभूति। तो बक्सी जगबंधु विषय कही आम जाचु। तो तुम मैंने चाहिए गुड़ाक मुझे नोट करी तुम मान को प्रोवाइड करी किंतु तुम मैंने कौन करने को पड़ो तुम मैंने कमेंट माध्यम मत जनवाक पड़ो। ताहले वीडियो जब भल लगुच लाइक कर शेयर कर कमेंट कर सब्सक्राइब कर दियो। जय जगन्नाथ।